آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جو ہے وہ کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اور جو ہے وہ اس ملک کے معاملات کون سنبھالتا ہے اور کون چلاتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا، آپ ہمارے ویورز کے ساتھ بتائیں کون. ہمارے ملک ان کو تو چلو جنہوں نے کیا ہے وہ تو بھگت رہے نا، ان کی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے ایلیجڈلی. اگر دیکھا جائے تو جن کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہوا ہے وہ تو کیسز بھگت رہے ہیں، لیکن جس کی غفلت کی وجہ سے ہوا ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ یہ غفلت کی بات تو ہم دیکھیں دوسرا پہلو ہے، ٹھیک ہے، پہلا ایسا ہوا ہی کیوں؟ ایسے لوگ اس میں جو جن کو شامل کیا گیا اس ایف آئی آر کے اندر، جو کبھی وہاں موجود بھی نہیں تھے، اپنے گھروں پہ تھے، کوئی کہیں تھا کوئی کہیں موجود تھا. صحیح ہے. اچھا یاسمین راشد صاحبہ بھی ویڈیو میں دیکھی گئی، کافی واضح طور پہ وہ انسٹرکشنز دے رہی تھی کہ یہاں کریں یہاں جائیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ وہ دیکھیں بہت ساری مینوپولیٹڈ ویڈیوز چل رہی ہیں، یہ ساری کورٹ میں ابھی ظاہر ایک معاملہ جب کورٹ میں ہوتا ہے تو اس کو پھر کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. صحیح. ماسٹر مائنڈ کون تھا 9 مئی کا؟ یہ تو آپ ماسٹر مائنڈ آپ ان سے پوچھیں جن کو پتا ہوگا، جس نے پلاننگ کی ہوئی ہے. تو پھر بھی خان صاحب کے لیے کسی ایک نے نہیں سوچا کہ ہمیں یہاں پہ سٹینڈ لینا چاہیے؟ دیکھیں خان صاحب جو ہیں انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر کسی کی کوئی مجبوری ہو سب کی مجبوری وہ جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تشکر پوڈ کاسٹ کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کی میزبان درے شہوار. ناظرین آپ نے ہمیں پی ٹی آئی کو لے کے بہت سے ہمیں سوالات کیے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے جب خان صاحب جیل میں ہیں. تمام قیادت پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلی گئی. جن لوگوں کو پارٹی کی طرف سے ٹکٹس دیے گئے ان کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے ایک موقف جو ہے کافی عرصے سے دیا جا رہا ہے کہ ہمارے جو ہے ہماری سیٹس جو ہم جیتے تھے وہ سیٹس کسی اور کو دی گئی ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے فرحان صاحب کو، جو کہ انصاف فورم کے ساتھ منسلک ہے اور کافی عرصے سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہے. اس پروگرام میں ان سے بات کروں گی کہ کیا انہیں کبھی جس طرح سے ہمیں میڈیا کے تھرو پتہ چلتا رہا ہے کہ تمام قیادت جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلی گئی انہوں نے ریزائن دیا، کہ کبھی ان کا دل ہوا پی ٹی آئی کو ریزائن دینے کا، چھوڑنے کا، یا کبھی ان پہ کسی قسم کا ایز پر جس طرح ہم دیکھتے آئے ہیں اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے کنٹینیو سننے میں آ رہی کہ پریشرائز ہونے کی وجہ سے جو قیادت ہے وہ ان کو چھوڑ کے گئی ہے، تو کیا کبھی ان پر کسی قسم کا پریشرائز کیا گیا کسی کی جانب سے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اکرام اسٹوڈیو میں فرحان جاوید صاحب. جی بہت شکریہ فرحان جاوید محمد صاحب ہمارے تشکر نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. اچھا سب سے پہلے فرحان صاحب مجھے یہ بتائیے آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کتنے عرصے سے آپ منسلک ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، اور میں یہ بتاتا چلوں تحریک انصاف میں 2008 میں آیا ہوں، اور جس وقت میں آیا تھا اس وقت میں ایک اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے کالج پاس آؤٹ کیا تھا انٹرمیڈیٹ. تو ظاہر سی بات ہے خان صاحب سے ان کی تقاریر سے ان کی باتوں سے متاثر ہو کے ہم ایز اے سپورٹر، پہلے تو انیشیٹو بندے کا یہی ہوتا ہے، کوئی بھی اگر سیاسی مائنڈ بلڈ اپ ہوتا ہے تو اس کا پہلا تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی سے متاثر ہو کے اس میں آتا ہے. تو میں خان صاحب کی پرسنالٹی سے ظاہر ہے آج پورا پاکستان ان سے متاثر ہوا ہے، تو ان سے متاثر ہو کے میں نے ایز اے سپورٹر شروع کیا تھا، اور پھر نہ جانے کب محبت بڑھتی گئی اور ورکر بن گیا. ورکر بننے کے بعد پھر آفیشیل ڈیزگنیشنز ملنے لگی، تو آج 2024 ہو گیا الحمدللہ، تو تقریباً لگ بھگ 16 سال ہو گئے مجھے. صحیح. اچھا جس طرح پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے کافی جس آپ نے بھی کہا کہ کافی لوگ جو ہیں خان صاحب سے متاثر ہو کے پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں، اس طرح پی ٹی آئی کی بہت سی ایسی قیادت ہے جنہوں نے جوش و جذبے سے خان صاحب کو دیکھ کے جوائن تو کیا تھا لیکن چھوڑا بھی انہوں نے. ویسے تو کبھی آپ کو نہیں ہوا کہ مجھے پی ٹی آئی چھوڑنا چاہیے، کسی اور پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں پی ٹی آئی چھوڑا تو کسی نے، آپ اگر دیکھیں بٹ ریزائن تو بہت سارے لوگوں نے دیے ہیں. جو چھوڑی گئی ہے یا چھڑوائی گئی ہے، اس کو آپ بیسیکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھڑوائی گئی. کس نے چھڑوایا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جو ہے وہ کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اور جو ہے وہ اس ملک کے معاملات کون سنبھالتا ہے اور کون چلاتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا، آپ ہمارے ویورز کے ساتھ بتائیں. ہمارے ملک کی عوام کو اچھی طرح سے اس چیز کا اندازہ ہے، بخوبی ہو چکا ہے. اب تو خان صاحب نے ساری چیز اوپن کر دی ہے سب کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجبوری میں لیا گیا فیصلہ نہیں ہوتا. تو جن لوگوں نے چھوڑا ہے میں سمجھتا ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجبوری مطلب اگر اتنے جوش و جذبے کے ساتھ اگر میں کسی بھی چیز کو میں اگر بحیثیت ایک اگر میں کسی پارٹی کو جوائن کرتی ہوں یا میں اگر اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، مجھے کوئی بھی کتنا بھی پریشرائز کرے، جتنا بھی میرے اوپر دباؤ آئے، لیکن میں اپنے کبھی بھی ادارے کو نہیں چھوڑوں گی. جب میں ادارے کے لیے اتنی زیادہ ایک مخلص ہو کے سوچ سکتی ہوں تو آپ ایک ایسے پارٹی چیئرمین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جب انہیں آپ کی بہت ضرورت ہے؟ دیکھیں انسان جو ہے
ख़ास तौर पर मैं अपना बताऊंगा, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन क्यों करता है? इसलिए करता है कि इस मुल्क का बेहतर हो मुस्तकबिल, इस मुल्क को रूल करने वाला कोई अच्छा इंसान आए, और मुल्क की सोच वही रखता है जो अपनी जाहिर सी बात है फैमिली की सोच रखता हो कि ये मुल्क बेहतर होगा तो मेरी फैमिली रहेगी इसमें अच्छे से रहेगी। और जब फैमिली पे खतरा आ जाए, इंसान की सबसे कीमती चीज़ वही होती है। देखिए अपनी जान की तो हर कोई परवाह नहीं करता, सियासी जमात है, तो जब फैमिली के ऊपर कोई प्रेशर आ जाए तो अच्छे से अच्छा इंसान जो है वो पिघल जाता है। मैं समझता हूँ जो लोग फैमिली प्रेशर की वजह से, जिनकी फैमिलीज़ के साथ जाहिर सी बात है जुल्म ज़्यादती हुआ, उन्होंने अगर मजबूरी में छोड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि एक सियासी जमातें जब यहाँ पे दूसरी जमातों से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे अपने लोग, जैसे मैं मिसाल दूंगा अली ज़ैदी साहब की, अली ज़ैदी साहब के ऊपर एक प्रेशर था, जाहिर सी बात है वो उन्होंने कराची में एक बुनियाद रखी तहरीक इंसाफ की, सिंध तक उन्होंने पूरा सिंध कवर किया, अच्छे से वो चला रहे थे, खान साहब के बहुत क्लोज थे। अब इंटरनल पॉलिटिक्स में उन्होंने, पार्टी के अंदरूनी मामलात में उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की होंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई ऐसा है, खान साहब से इख्तिलाफात भी कुछ रहे होंगे इंटरनली उनके, लेकिन जो उनका छोड़ के जाना था, देखिए मुझे 16 साल हो गए, अगर मैं भी किसी वजह से छोड़ दूँ, अल्लाह ना करे, जाहिर सी बात है जब फैमिली के ऊपर या किसी के ऊपर किसी ऐसी चीज़ के ऊपर प्रेशर आता है, इंसान का हर किसी की कमजोरियाँ होती हैं। हम लोग कोई जंगजू तो है नहीं, सियासतदान है, पॉलिटिक्स में है, सियासतदान है, सियासतदान कोई जंगजू तो होता नहीं है ना। नहीं, लेकिन देखिए हमें यही तो अपनी सोच चेंज करने की जरूरत है कि आप जब सियासतदान हो के अपनी फैमिली के लिए सोच सकते हैं, तो फिर आप पूरे पाकिस्तान के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं? पूरे पाकिस्तान, जब आप अपनी फैमिली को ही, क्योंकि आप किसी भी उसके लिए आप कुर्बानी जरूरी है, ऐसे ही आप एक नया पाकिस्तान तो नहीं बनेगा ना। कुर्बानी कहना एक हद तक बिल्कुल सही है, अपनी जान तक, अपनी हद तक, अपनी माल तक भी कुर्बानी बंदा दे देता है, लेकिन आपने जिस तरह देखा है लोगों के प्राइवेट रूम्स में कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, तो इस तरीके से कोई अपनी इज्जत तो ऐसे नहीं नीलाम करने के लिए रोड पे निकल आएगा। और फिर उसके बाद भी क्या होना है, उसके बाद भी अगर कुछ होना हो तो देखें, जब एक चीज निज़ाम जो है ना, एक निज़ाम की लपेट में आ चुकी थी तहरीक इंसाफ ना, एक लपेट में आ चुकी थी, अब उसको दोबारा सरवाइव करने के लिए थोड़ा सा अगर बैकफुट पे किसी को जाना पड़ता था तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सही, निज़ाम की लपेट में कैसे, मतलब देखें एक सीधी आप मुझे समझिए, देखें जैसे कि हम अगर 9 मई के इंसिडेंट को लें, 9 मई की हर कोई मजम्मत करता है, बशमूल पीटीआई, हम सब करते हैं, लेकिन हम सब जब ये देखते हैं कि उसको प्लान किसने किया, वो हुआ कैसे इंसिडेंट, वो होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल गलत हुआ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए वो 9 मई का वाक़या था। तो हम साथ साथ इसके साथ ये दुआ भी तो करें ना कि जिसने इसको प्लान किया, जो इसके पीछे माइंड सेट है, अल्लाह ताला उसको बर्बाद करे। कौन है मास्टरमाइंड, कौन था 9 मई का? ये तो अभी केसेस चल रहे हैं, तो केसेस में डिसाइड होगा ना कि कौन था, लेकिन फिलहाल तो जो मलबा सारा गिराया जा रहा है वो एक जमात के ऊपर गिराया जा रहा है कि इन्होंने किया था। एक तरफ वो कहते हैं कि जी इन्होंने किया था, दूसरी तरफ जो है वो ये भी रीज़न नहीं दिया जा रहा कि वहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ, देखें ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं था, वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजामात थे, कितने सिक्योरिटी पे लोग मामूर थे, और किन लोगों की गफलत की वजह से ये हुआ। चले एक तो होता है ना अटैक करने वाला, एक ये होता है कि डिफेंस में वहाँ कौन लोग थे जो डिफेंस वहाँ पे, एक देखें किसी मामूली चीज़ों पे तो नहीं हमला हुआ ना, हसास चीज़ों पे हमला हुआ है, तो कितने लोगों को बरतरफ किया गया, कितने लोगों को पकड़ा गया कि आपकी गफलत की वजह से हुआ। उनको तो चलो जिन्होंने किया है वो तो भुगत रहे ना, उनकी तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने किया है, एलिजिडली अगर देखा जाए तो जिनके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया हुआ है वो तो केसेस भुगत रहे हैं, लेकिन जिसकी गफलत की वजह से हुआ उनके खिलाफ क्या हो रहा है? नहीं, आप मुझे ये गफलत की बात तो हम देखें, दूसरा पहलू है, ठीक है, पहला ऐसा हुआ ही क्यों 9 मई का? पहले ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जिसने भी इसके पीछे प्लानिंग की है, सबसे बड़ा मुजरिम कौम का वही है, तो उसके लिए तो हर कोई बदवा कर रहा है ना, नहीं, वो बर्बाद लेकिन पूरी कौम कर रही है उसके लिए, तो जी, कोई लेकिन पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की जो एक इमेज गई है बाहर ममालिक में, वो सही नहीं गई है, सिर्फ एक 9 मई के वाक़े की वजह से जो कुछ भी हुआ है वो पाकिस्तान की इमेज सही नहीं गई है। दूसरा ये कि आप लोगों को पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है इस पे? पीटीआई में मैं आपसे ये बताऊं कि मैं बतौर वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लड़कों के केसेस देख रहा हूँ ना 9 मई के हवाले से, हमारी पूरी इंसाफ लॉयर्स फोरम कराची सिंध सारे देख रहे हैं, तो मैक्सिमम मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि ऐसे लोग उसमें जो जिनको शामिल किया गया उस एफआईआर के अंदर, जो कभी वहाँ मौजूद भी नहीं थे, अपने घरों पे थे,
کوئی کہیں تھا, کوئی کہیں موجود تھا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے؟ کیونکہ دیکھیے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی بیس پہ یاسمین راشد صاحبہ کو بھی دیکھا گیا. جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے, آپ ان پہ تو چل رہا ہے نا ٹرائل, لیکن جو لوگ اب جو ہے وہ ان کی لوکیشن, آج کل تو ٹیکنیکل دور ہے, ہر کسی کا پتہ چل جاتا ہے, تو ابھی تک ٹرائل تو یہاں پہ چل رہا ہے. خیر یہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی انٹر پاس کیے ہوئے یا انٹر میں پڑھ رہے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو آؤٹ آف سٹی تھے, جو اس جگہ موجود ہی نہیں تھے, تو ان لوگوں کو بھی اس میں انوالو کیا گیا. صحیح ہے. اچھا, یاسمین راشد صاحبہ بھی ویڈیو میں دیکھی گئی, کافی واضح طور پہ وہ انسٹرکشنز دے رہی تھی کہ یہاں کریں, یہاں جائیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ وہ دیکھیں بہت ساری مینوپولیٹڈ ویڈیوز چل رہی ہیں, یہ ساری کورٹ میں ابھی ظاہر ایک معاملہ جب کورٹ میں ہوتا ہے تو اس کو پھر کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے نا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جہاں جن لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں تھے, ہم تو آؤٹ آف سٹی تھے کورٹ میں. اب وہ تو آگے کورٹ میں ٹرائل چلے گا تو پتہ چلے گا نا. صحیح. اچھا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیٹ کی بھی تو کچھ ذمہ داری تھی نا. اتنے سارے لوگ جو ہے اگر وہ اس طرح سے ایک جگہ پہ آ گئے تھے تو انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے کیا ہوا تھا, اس میں سے کتنے لوگوں کو سزائیں ملی, یا ان لوگ وہاں سے کتنے لوگ برطرف ہوئے. لیکن دیکھیں سزائیں تو میں نے ابھی آپ سے جیسے تھوڑی دیر پہلے کہا وہ دوسرا پہلو ہے. پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اتنی اس نہج تک بات پہنچی ہی کیسے, کیونکہ پی ٹی آئی واحد پاکستان کی وہ جماعت ہے جو ہمیشہ سے خان صاحب, جب بھی خان صاحب کی جو تقاریر دیکھی جاتی تھی وہ یہ کہتے تھے ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے لیکن بڑا پرامن پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ مجھے ایک چیز, تو یہ اس نہج تک بات پہنچی ہی کیسے کہ وہ حساس اداروں کے اندر جا رہے, پاکستان ریڈیو کے اندر جا کے جو کیا گیا سارا توڑ پھوڑ کی گئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, خان صاحب نے تو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا اور لانگسٹ جو جسے کہتے ہیں لانگ مارچ کیا تھا, کہ جس میں میکسیمم ڈیز تک وہ وہاں پہ قیام کیا تھا. ایک گملہ تک اس میں نہیں ٹوٹا تھا. اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس طرح کی سوچ رکھتی ہوتی تشدد والی, تو آپ دیکھتے کہ اس وقت کیا اسلام آباد کا حال ہوتا. اس وقت تو گورنمنٹ بھی نہیں تھی, اس وقت تو گورنمنٹ ایسی کوئی سوچ نہیں تھی. یہ ایکچولی بس مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں فرحان صاحب کہ ابھی جو کچھ بھی ہوا اس میں پی ٹی آئی کا کوئی ورکر انوالو نہیں تھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, کورٹ میں میٹر ہے, کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. کورٹ تو دیکھیں وہ تو ڈیسائیڈ کرے گا. ہمیں فی الحال چیزیں ہوتی ہیں وہ عوام کے سامنے کبھی نہیں آتی. ہمیں فی الحال نہیں, کورٹ کی چیزیں بالکل عوام کے ساتھ سامنے آتی ہیں, بالکل آتی ہیں. ہمیں فی الحال اس انسیڈنٹ کی مذمت کرنی چاہیے, اور ہمیں اپنے جو لوگ وہاں پہ سیکورٹی پہ مامور تھے ہمیں ان سے تو سوال کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا, آپ کے ہوتے ہوئے کیسے ہو گیا. یہ آپ لوگ وہاں موجود تھے, اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے, کس طرح سے ایک جو ہے نا, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی نہیں تھی, جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو موقع تھا کہ سیکیورٹی نہیں تھی, تو سیکیورٹی نہیں تھی تو کیا یہ حساس ادارے والے ہی انوالو تھے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں اگر آپ کے گھر ہے نا, آپ کے گھر پہ اگر خدا نہ خواستہ ڈکیتی ہوتی ہے, آپ ایف آئی آر تو کٹواؤ گے ڈکیتی کے, لیکن ساتھ میں چوکیدار کو بھی آپ ہٹائیں گے. آپ اس چوکیدار سے بھی سوال کریں گے کہ بھائی کیسے ہو گیا یہ. تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا میں کہ ادارے والوں نے خود کرایا ہو یا کسی نے خود کرایا ہو, ہم تو اس چیز پہ نہیں جا رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ میں میٹر چل رہا ہے, کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ. لیکن ہمیں دوسری طرف بھی کوئی اس طرح سے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایکشن لیا گیا ہو. اب ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اتنے حساس ادارے ہیں اور قیمتی اثاثے ہیں. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ملوث تھے, چاہے وہ یہاں سے تھے, جس طرح سے یہاں پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی ورکرز کے اوپر, اس طرح وہاں پہ بھی پریشرائز کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو برطرف کرنا چاہیے. پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ادارے چلانے والے, اسٹیٹ چل رہا ہے, اسٹیٹ کو ان کے خلاف بھی ان سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ جی آپ کی موجودگی میں, کچھ تو لوگ ہوں گے نا وہاں پہ ڈیوٹی پہ مامور, آپ کی موجودگی میں یہ کیسے ہو گیا. صحیح. ماسٹر مائنڈ کون تھا 9 مئی کا؟ یہ تو آپ ماسٹر مائنڈ آپ ان سے پوچھیں جن کو پتا ہوگا, جس نے پلاننگ کی ہوئی ہے, تو میں نہیں بتا سکتا. پھر بھی آپ جیسے ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے بتایا کہ کافی عرصے سے وابستہ ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ماسٹر مائنڈ کون ہو سکتا ہے 9 مئی کا؟ یا یہ پی ٹی آئی کو پھنسانے کے لیے سازش کی گئی ہے؟ پی ٹی آئی کو جس طرح سے ایک اتنی ہائپ مل رہی تھی, کسی کو ہضم نہیں ہوئی وہ پی ٹی آئی کی جو ایک ہائپ تھی, ایک فیمس ہونا خان صاحب کا, وہ ہضم نہیں ہوا کسی کو. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا ایک تصادم میں گھس چکی تھی, ایک انٹر ہو چکی تھی. اب اس میں بہت ساری ہماری بیرونی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہو, بہت ساری دوسری دیگر پارٹیز کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہو.
تو ہم اس چیز میں تو نہیں جا سکتے, ہم فائنلی اپنا ڈیسیجن تھوپ نہیں سکتے یا اپنی بات نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کروایا اس نے نہیں کروایا. جب معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے تو وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا, چیزیں آ جائیں گی سامنے. بالکل ایسا ہی ایف آئی آر ہوئی بھی ہیں, اور کسی ایک بندے کی نہیں, کوئی 350 لوگوں کی ہر شہر سے جو ہے نا ایف آئی آر ہوئی بھی ہیں. صحیح. اچھا یہ اب مجھے بتائیے کہ جیسے کافی لوگوں نے خان صاحب کو جو ہے بڑے جوش و ولولے سے خان صاحب کی پارٹی جوائن کی تھی, ٹھیک ہے, علی زیدی صاحب, اسلم خان صاحب, لیکن چھوڑتے ہوئے انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچا کہ خان صاحب کو ہماری ضرورت ہے اس وقت جب وہ بالکل اکیلے ہیں. فیملی پہ پریشرائز کی بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر فیملی پہ بات آئے گی تو بندہ ایک پل کو اپنے آپ کو اگنور کر کے فیملی کو کے لیے سوچے گا, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی خان صاحب کے لیے کسی ایک نے نہیں سوچا کہ ہمیں یہاں پہ سٹینڈ لینا چاہیے, ہمیں یہاں پہ خان صاحب کو ہماری بہت ضرورت ہے. دیکھیں خان صاحب جو ہیں انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر کسی کی کوئی مجبوری ہو سب کی مجبوری وہ جا سکتا ہے. اب مجبوری میں آپ کو بتاؤں, مجبوری بہت ساری ہوتی ہیں. اب علی زیدی کا آپ نے نام لیا, علی زیدی صاحب کا, تو انہوں نے یہ کہا تھا اپنی لاسٹ اسپیچ میں کہ ماتھے پہ بھی آپ گولی مار دیں میں نہیں چھوڑوں گا. جی بالکل, میں یہی بات یہ ہو گئی اپنی ذات تک کی بات, یہ ہو گئی اپنی ذات تک کی بات. اب اس کے بعد جو ہوا, دیکھیں چاہتے تو وہ بتا سکتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے ایز اے ورکر, کیونکہ علی زیدی کسی پارٹی سے اٹھ کے آیا ہوا بندہ نہیں تھا. کاف لیگ, نون لیگ, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی کہیں سے آیا ہوا نہیں تھا. وہ تو پی ٹی آئی کا اثاثہ ہے. پی ٹی آئی بنانے والے یہ لوگ ہیں نا, مطلب کراچی کے اندر پی ٹی آئی کو پاپولر کرنے والے علی زیدی صاحب ہیں اگر دیکھا جائے تو. انٹرنلی ورکرز کو, خان صاحب کو بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں پرٹیکولرلی کہ اس چیز کے اوپر کسی کو غداری کا لیبل نہیں دیا جا سکتا کہ کوئی جو ہے وہ برے وقت میں چھوڑ کے چلا گیا. تو اب جیسا کہ اگر ہمارے ساتھ اس وقت عالمگیر خان صاحب موجود ہیں, اب وہ بہت سارے کیسز میں ابسکونڈر ہیں, ٹھیک ہے, تو اب وہ کیوں گئے تھے یہاں سے؟ وہ اسی لیے گئے تھے نا کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو خدا نہ خواستہ مجھ سے بھی نہ چھڑوا دیں, ٹھیک ہے, مجبوری ہے. فردوس شمیم ندوی صاحب ہیں, انہوں نے ایک بہت زبردست ایک اس پہ جو ہے اپنا کام کیا, میں ان کا بڑا ان سے میں انسپائر ہوا. انہوں نے ایک ویڈیو میسیج ٹویٹر پہ ڈالا ہاتھ میں قرآن شریف لے کے. انہوں نے کہا کہ میں اس قرآن پہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں, اور اگر اب میری اگلی ویڈیو کوئی آئے جس میں میں کہوں کہ میں چھوڑ رہا ہوں تو اس پہ یقین نہ کیجیے گا. صحیح. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ پریشر تھا سب کے اوپر, سب کے اوپر. دیکھیں کوئی ہماری جماعت کوئی ٹیررسٹ ونگ تو نہیں ہے نا, اللہ نہ کرے, تو کیا وجہ کہ لڑنے کے لیے نکل جائیں سارے. انہوں نے بیک فٹ پہ ہی جانا تھا, اسٹیٹ کے اگینسٹ کوئی نہیں جاتا. کیوں جائیں گے؟ ہمارا ملک ہے, ہمارے لوگ ہیں, ہماری آرمی ہے, ہم کسی کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. ہم کیوں جائیں گے؟ ہمیں اگر بیک فٹ پہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے, وقتی طور پہ ضرورت ہے, سیاست ہے نا, سیاست میں یہی ہوتا ہے, کبھی آپ فرنٹ فٹ پہ ہو تو کبھی آپ بیک فٹ پہ ہوتے ہو. لیکن جو خان صاحب کے ساتھ اس وقت جو ورکر ہے, بیچارہ ورکر جو جیلوں میں گیا ہے, بس ان کے ساتھ ظلم ہو گیا. اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ظاہر سی بات ہے جتنا سلام ان کو پیش کیا جائے کم ہے, وہ جیل میں گزار رہی ہیں. دیکھیں جو لوگ ذاتی طور پہ برداشت کر سکے وہ جیلوں میں ہیں, ٹھیک ہے. جن کو زبردستی پارٹی چھڑوانی تھی ان کی فیملیز پہ کچھ نہ کچھ پریشر ڈالے ہوئے تھے, تو وہ پریشر میں آ کے ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ برداشت کر گئے, کچھ مطلب کہ پریشر ڈالنے کی. اس سے پہلے تو جو پارٹیز ہیں کافی عرصے سے, شرمیلا فاروقی صاحبہ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع سے اسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہے. آغا سراج دورانی صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی منسلک رہے ہیں عرصہ دراز سے. کبھی ان کی فیملی پہ پریشرائز کر کے ان کو نہیں کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی چھوڑ دیں. برے حالات تو انہوں نے بھی دیکھے, اور ان سے زیادہ برے حالات دیکھے ہیں جو ابھی پی ٹی آئی کے جو لوگ ریزائن کر کے جا چکے ہیں انہوں نے دیکھے ہیں, لیکن انہوں نے تو کبھی ریزائن نہیں دیا. انہوں نے تو ہمیشہ کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. اچھا, آپ نے مثال پیپلز پارٹی کی دی, آپ نے پھر ایم کیو ایم کا بھی مثال دینی چاہیے تھی. اور پیپلز پارٹی کی جب بھٹو صاحب کے دور کا آپ دیکھیں تو اس میں بھی کافی سارے لوگ چھوڑ کے گئے تھے, اور ایم کیو ایم کا بھی یہی حال ہوا تھا, کافی سارے لوگ جو ہے وہ چھوڑ کے جا چکے تھے, پھر بعد میں وہ آئے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے سیاست میں. یہ جو غداری کا لیبل لگتا ہے نا کہ جی وہ چھوڑ کے چلے گئے, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں کوئی اس وقت آفیشیل پوزیشن پہ نہیں, میری ذاتی رائے ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف کی. تو جب تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو ہر کسی کے لیے دروازے کھلے ہونے چاہیے. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ دوسری پارٹی میں چلے گئے اور انہوں نے الیکشن میں پی ٹی آئی کو اپوز کیا, دوسری پارٹیوں کا ساتھ دیا, ان کے بارے میں
थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए पार्टी को। सही, कैसे मतलब किस तरह से? जैसे कि मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, लेकिन अगर जैसे हमारी पार्टी से अगर कोई छोड़ के गया है और वो दूसरी पार्टी में जाके ज्वाइनिंग करके उस पार्टी को जनरल इलेक्शन में सपोर्ट करता रहा और तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट वर्क जो है कैंडिडेट्स को सपोर्ट करता रहा, तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि फिर स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो तो फिर उसकी अपनी मर्जी है ना, सही, उसमें तो उसकी अपनी मर्जी नजर आ रही है। लेकिन जो लोग छोड़ के साइड में बैठ गए, शीरी मजारी साहिबा का नाम मैं मिसाल दूंगा, वो कितनी एक्टिव थी पीटीआई में, कितना उनका माशाल्लाह से, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ, कुछ ज़ाहिर फैमिली प्रेशर होगा, कुछ उनके साथ भी मामलात होंगे। ये तो देखें बाद में, या तो सबको शो कॉज इशू किए जाए बाद में, ये तो खान साहब डिसाइड करेंगे, ये हम तो सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, ये सारा डिसीजन खान साहब ने ही लेना है। सही, वो फिर अपने ज़ाहिर से सब हर किसी का एक जो है राइट है कि वो अपना बताए कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था, मैं क्यों छोड़ के गया, क्या मसला था। सही सही। अच्छा, आप काफ़ी अरसे से जैसे आपने बताया पीटीआई के साथ वाबस्ता है, तो कभी आप पे ऐसा हुआ कि पीटीआई छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन करें? नहीं, देखें मैं जो है वो सियासी, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड कहीं से भी नहीं है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वकला में मेरे वाले साहब जनरल सेक्रेटरी रहे कराची बार के, तो वकला की पॉलिटिक्स की हद तक तो सही था, लेकिन यहाँ जो मेरा रुझान था वो सिर्फ खान साहब को देख के, मेरा कोई इरादा नहीं था कि सियासत में आना है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना। मैंने बताया मैं एज अ सपोर्टर आया था, फिर वर्कर बना, फिर ओहदे, ज़ाहिर जब आप काम करते हैं तो उसके हिसाब से आप ओहदे भी मिल जाते हैं, तो छोटे मोटे कुछ ओहदे भी मिल गए पार्टी में। तो बस यही से, बाकी मेरा कोई इरादा ऐसा ना है कि ये मेरी पहली और आखिरी जमात होगी अगर तहरीक इंसाफ देखा जाए तो, क्योंकि इमरान खान के अलावा मुझे नहीं लगता कि अब कोई जो है ना ऐसा कोई लीडर क्या है खान साहब में ऐसा जो जिसने आपको इतना इनकरेज किया कि आपको पीटीआई ज्वाइन करना चाहिए? खान साहब में लीडरशिप क्वालिटीज हैं। सही, खान साहब सियासतदान नहीं है, सियासतदान होते तो आज किसी मनसब पे बैठे होते, डील्स कर चुके होते, बहुत सारी चीजें मिल चुकी होती उनको। मतलब किसी सियासतदान के लिए डील्स करना जरूरी है, अगर आप किसी सियासत बिल्कुल जरूरी है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मैं समझता हूँ बिल्कुल जरूरी है। खान साहब ने पाकिस्तान की बात की, मुस्लिम उम्मा की बात की, खत्म नबूवत की बात की। खान साहब ने कौन सी बात नहीं की जो हम लोग समझते हैं कि ये बेहतर है? आप बताएं ना। खान साहब के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी हमने उस तरह की नेगेटिव पॉइंट नहीं देखा कि जिससे हम ये कहें कि ये बंदा जो है वो। तो खान साहब आज जिस तरह से जेल में है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, जो सच्चा ईमानदार बोलने वाला होता है ना, और ना डरने वाला, तो उसको सब डराने की कोशिश करते हैं, उसके साथ ये सब होता है। और खान साहब ने बहुत मुश्किलें झेली हैं। हिम्मत टूटी है खान साहब की जिस तरह से अभी इनकी क़यादत जो खान साहब के बंदे थे वो उनको छोड़ के मैं तो नहीं मिला खान साहब से, इसके बाद पहले मिला था, इसके बाद तो नहीं मिला इस इंसिडेंट के बाद, लेकिन जो लोग मिले हैं वो कहते हैं कि पहले से ज़्यादा हौसला है, हिम्मत है और लड़ने का इरादा है। सही। तो खान साहब को तो सारी दुनिया जानती है कि वो न झुकने वाला है न बिकने वाला है, तो इस वजह से हम खान साहब के साथ खड़े हैं। और कराची में आपने देखा कितनी सपोर्ट खान साहब को मिली। कराची में मैं समझता हूँ किसी जमात को एमक्यूएम के बाद अगर किसी को एक्सेप्ट किया गया और सारी पूरे कराची ने, मिक्स आबादी, मिनी पाकिस्तान है, सब ने मिलके जो है ना सपोर्ट किया इमरान खान को। अच्छा, सपोर्ट किया। तो अभी इलेक्शन के बारे में आप क्या कहें? जो हालिया इलेक्शन हो, शफाफ हुए वो इलेक्शन जितने शफाफ हुए ना वो सारे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नजर आ चुके हैं। सही। फॉर्म 45 और 47 के हमने बड़े ये एक यूनिक चीज देखी कि फॉर्म 45 जो है जिसपे तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स के साइंस होते हैं वो अपलोड नहीं किए गए वेबसाइट पे। फॉर्म 47 में बंदा जीता हुआ है, मतलब आलमगीर खान की मैं मिसाल दूंगा, 1 लाख वोट को 1100 वोट कर दिया उसके फॉर्म 47 में, फॉर्म 45 में। तो और जेन्युइन जो कानूनी वैल्यू है वो फॉर्म 45 की है। यानी कि अगर आप देखें तो जो फॉर्म 45 उन्होंने अपलोड किए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का सबसे वर्स्ट इलेक्शन था ये, पाकिस्तान की हिस्ट्री का। कभी ऐसा इलेक्शन नहीं, शफाफ नहीं हुआ इलेक्शन। जब मैं कह रहा हूँ वर्स्ट हुआ तो शफाफ कैसे हो सकता है? सही, ठीक है। तो फिर इतनी जो सिक्योरिटी एहलकार जो हमारे मामूर थे, तो उस पे क्या कहते हैं? उनके होते हुए भी शफाफ नहीं हुआ इलेक्शन। सिक्योरिटी एहलकार जो है वो इलेक्शन तक थे, पोलिंग तक थे, उसके बाद जो आरओ ऑफिस के अंदर हुआ है, सही है,
इंटरनल आप कह रहे हैं कि फुटेजेस भी आई है ना, फुटेजेस भी आई हैं, और हमारे तहरीक इंसाफ तो गई भी है, इलेक्शन कमीशन में भी गई है, हाई कोर्ट भी गई है, ट्रिब्यूनल में भी हमारे लोग जा रहे हैं, लीडरान जा रहे हैं सारे, और फिर 22 से 22 भी पिटिशनें फाइल हो रही हैं, FIR जो है वो FIR काटने का आरओ के खिलाफ कहा जा रहा है, आरओ की बिल्कुल FIR होनी चाहिए। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो हमारे वहाँ पे इलेक्शन के जो ऑफिसेस थे जहाँ पे वोट डाला जा रहा था, पोलिंग स्टेशंस, ठीक है, वहाँ की हद तक सारी चीजें सही हुई हैं, लेकिन आगे जो चेंज हुए वो आरओ रिजाइडिंग ऑफिसर्स के। एक्चुअली इन्होंने ये सोचा था, जो भी हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ये सोचा था कि अब नहीं पढ़ने PTI को वोट, क्योंकि हम डिफ्यूज कर चुके हैं इसको, PTI को बहुत सारे लोगों को हमने निकाल दिया, खान को भी अंदर कर दिया, अब ये इनके हमने सिंबल्स भी छीन लिए, अब इनको इतने वोट नहीं पढ़ने। लेकिन जब उन्होंने शाम में देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है, तो फिर उसके बाद जो है वो लोग एक्टिव हुए, और उन्होंने, आपको पता है कि किस तरीके से आरओ ऑफिस पे जो है वो कब्जा करके, और मतलब पाकिस्तान की सियासत में सरवाइव करने के लिए, ठीक है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। ये तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, जिसने भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, आप फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, आप किसी भी बड़े लीडर को देख लें, उनके साथ क्या हुआ है इस मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो, मतलब जो अगर वो कहता है कि भाई ये इस मुल्क की बागडोर अब मैंने संभालनी है, या मैं जो पॉलिसीज दे रहा हूँ उस पे मैं, या मैं किसी की डिक्टेटरशिप में नहीं आ रहा, तो उसके साथ तो फिर ये मतलब यहाँ होता है गठजोड़ करना जरूरी है। लेकिन खान साहब के मामले में ये थोड़ा सा यूनिक मामला है कि खान साहब ने सबको एक्सपोज कर दिया, पूरे निज़ाम को एक तरह से जो है ना वो एक्सपोज कर दिया है, और अब बच्चा जानता है कि ये इस मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए फरहान साहब कि अभी हमें मीडिया के थ्रू पता चला था कि सिंध में, ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब के थ्रू जो है पार्टी टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट होने थे, लेकिन फिर वो खान साहब ने उनसे लेके उनको दे दिया, खुर्रमशेर जमान साहब को। इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, मैं खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहा था, मैंने भी फॉर्म PS601 से जमा करवाया था, सही, और मुझे भी टिकट जो है अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, जो सिंध के सदर थे हमारे हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने ही टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे, सही, और उन्होंने अपने कुछ एक दो भाई भी उनके हैं उनको दिया था, और भी कुछ लोगों को दिए थे टिकट्स, मतलब जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अपने, उनको जैसे मुनासिब लगा होगा, उन्होंने एक कमेटी बिठा के और उनसे मुशावरत करके टिकट्स वगैरह दी। सही। तो बस वो खान साहब तक किसी तरह शेर अब्दुल मरवत साहब के थ्रू, क्योंकि शेर अब्दुल मरवत साहब भी कराची आए थे जी, और वही गए थे, और उन्हीं की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी बाहर जेल के बाहर कि जी खान साहब ने कह दिया कि अब जो है वो टिकट्स के मामलात कराची में खुर्रमशेर जमान और फिरदौस नकवी देखेंगे। ठीक। तो फिर वो, हालांकि फिरदौस नकवी साहब को खुद भी टिकट नहीं मिला, सही, तो फिर वो उसके बाद टिकट में थोड़ा से रद्दोबदल हुए, और पार्टी टिकट्स जो हैं वो जो दे दिए गए थे जिन लोगों को, उनसे रिवर्ट करके दोबारा से लेके दूसरे लोगों को जो दिए गए। ठीक है। अच्छा, आपका कहना ये है कि पहले पार्टी टिकट्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो शफाफ तरीके से नहीं हो रही थी, जब उनसे ली गई तो उसमें शफाफ तरीके से पार्टी के जो टिकट्स हैं वो दिए गए? नहीं, हम ये तो ऐसे में ये तो इंटरनल एक हमारा पार्टी का मैटर है, इसमें जाहिर सी बात है जिसको नहीं मिलती वो ये कहता है कि शफाफ तरीके से नहीं मिली, लेकिन यह है कि जाहिर सी बात है खान साहब ने इसको सही नहीं समझा होगा, जब भी उसमें रद्दोबदल का खान साहब ने एक अलहदा से मैसेज पहुंचाया कि जी आप फिरदौस शमीम नकवी और खुर्रमशेर जमान से जो है वो फैसला करवाएं टिकटों के बारे में। सही। अच्छा, बहैसियत एक लॉयर होने के आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग गिरफ्तार हो गए, कारकुनान गिरफ्तार हो गए, उनके लिए क्या किया आपने? देखें, 9 मई से पहले भी मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया, ऑफिशियल सोशल मीडिया के हमारे सिंध के जो लोग थे उसमें बहुत सारे अहदेदारान जो ऑफिशियल टीम के हमारे थे वो गायब हो गए थे। सही। मिसिंग पर्सन की पिटीशन मैंने फाइल की थी, तो 24 घंटे के अंदर जो है वो बाजियाब हो गए, मतलब उनको छोड़ दिया गया पिटीशन फाइल होने के बाद ही। उसमें अरशद सिद्दीकी साहब थे, उबैद रहमान और हंस मसरूर, इस तरह के हमारे जो भी 3-4 लोग थे वो कि फिर उसके बाद 9 मई जब हुआ, 9 मई के बाद भी मैंने बहुत सारे हमारे वर्कर्स जो बेचारे मासूम, जिनके जो है ना वो आप
यकीन जाने कि उनके घर वाले परेशान, मासूम वर्कर जिन्होंने तोड़फोड़ की थी। नहीं, ये तो एलिगेशन है ना। देखिए कोई भी केस किसी के पास भी आता है, अदालत में आता है, तो एलिगेशन है, तो एलिगेशन को तो इतना जब तक वो साबित ना हो जाए। तो अब मासूम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो शुरू से जानता हूँ ना, मैं तो वकील के साथ साथ उनको जानता भी हूँ। तो बहरहाल तो फिर ये है कि मैंने उनके मामलत उसमें भी की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को बरी भी करवाया। सही। और जो 9 मई के जो मेन केसेस हैं वो तो अभी तक चल रहे हैं एटीसी में, लेकिन जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स के केसेस थे उसमें उनको मैंने वर्कर्स को रिलीफ भी दिलाया। इसमें इंसाफ लॉयर्स फोरम का बड़ा हाथ है। उन्होंने इंसाफ लॉयर्स फोरम कराची, जिसके सदर ज़हूर मसूद साहब हैं, उनकी क़यादत में भी बहुत हमने वर्कर्स को रिलीफ दिलाया। और सिंध की हमारी जो है एक ही खातून फौजिया सिद्दीकी, जिसे गिरफ्तार किया गया था, सखर जेल मुंतकिल कर दिया गया था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ दिलाया, उसको मतलब सपोर्ट किया, कानूनी मामलत उसकी की। तो और वो एक आध केस में वो बरी भी हो गई। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि आप काफ़ी अरसे से पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन फिर भी आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो इसकी क्या वजह है? देखिए बहुत सारे लोग हैं, मुझसे भी पुराने लोग हैं जो पार्टी के साथ मुंसलिक थे, सबने फॉर्म भरे थे। देखिए ये मुश्किल वक्त था, इसमें फॉर्म भर के खड़े रहना भी ना एक बहुत बड़ी एक हिम्मत वाली और जरूरत वाली बात थी, क्योंकि लोग तो ये समझ रहे थे कि शायद इनके पास कैंडिडेट ही नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हल्के से 4-4, 3-3 कैंडिडेट्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए फॉर्म भर के खड़े हुए थे। अब मैं ये समझता हूँ कि खान साहब अगर होते बाहर तो मुझे टिकट मिल जाता, सही, तो मुझे मिल जाता टिकट। देखें मसला ये है कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए ना, बड़ी आसानी से उनको गद्दार 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 कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जब तक खान साहब फैसला ना करें हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जो लोग पार्टी के अंदर मौजूद हैं, उनके फैसले भी कुछ ऐसे नहीं लगते कि वो खान के फेवर में हो, अगर शफाफ नहीं है, शफाफ फैसले नहीं लगते। लेकिन क्योंकि खान साहब अंदर हैं तो हम उनको भी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि आपसे पहले के लोग जो है वो काफ़ी पार्टी के साथ काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, तो ये वजह है आपको टिकट ना देने की। लेकिन आपके बाद जो लोग जिनको सोशल मीडिया के थ्रू एकदम से हाइप मिली है कि उन्होंने पीटीआई के लिए ये किया वो किया, उनको टिकट दे दिएगा, तो उसमें हिम्मत नहीं टूटी आपकी कि मुझे अब पीटीआई से थोड़ा सा बैकफुट होना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल एक जुल्म तो हुआ है पार्टी के अंदर कि जो लोग नए थे उनको टिकट्स जो हैं वो दे दिए गए, अलॉट कर दिए गए, टिकट दे दिए गए, और जो पुराने नजरियाती लोग थे उनको जो है वो नजरअंदाज किए गए। ये तो हुआ है और ये हर पार्टी के अंदर होता है। हमें इसी के साथ चलना है और इसी के साथ जो है वो ग्रो करना है आगे। अब अगर मैं इस चीज के ऊपर पार्टी छोड़ने पे ही आ जाऊं कि जी मुझे टिकट नहीं मिला, या कोई भी वर्कर अगर सिर्फ इस चीज के ऊपर ही छोड़ने पे आ जाए, तो फिर तो उसका नजरिया किसी काम का नहीं है ना। वो तो हम जो हैं वो कोई MNA MPA बनने के लिए नहीं आए, कोई अपने आप को बनाने के लिए नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने ये काला कोट बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो खान साहब को तो हम सपोर्ट करने आए। अब खान साहब को सपोर्ट करते हुए हम इतना आगे निकल गए कि हमने सोचा कि अब MPA भी अगर हम बन सकते हैं तो बिल्कुल हम MPA बन के असेंबली में सपोर्ट करेंगे। अब हमें नहीं मिला, किसी और को मिला। मतलब आपको हिट्स नहीं है कि आपको खान साहब को सपोर्ट करने के लिए कोई पोजीशन दी जाए? आप एज अ वर्कर भी कर सकते हैं, आप एज अ लॉयर भी करेंगे? एज अ वर्कर, एज अ लॉयर जो हमसे हो सका हम बिल्कुल करेंगे और करते रहेंगे। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलता, हर इंसान की कमजोरियां होती हैं, कोई भी किसी भी वक्त छोड़ के जा सकता है मजबूरी की वजह से। तो किसी के ऊपर गद्दारी का लेवल लगाना, मैं इस चीज पे बहुत दुखी होता हूँ कि अब पुराने लोग हैं, साथ हमारे साथ के लोग होते हैं, हम उनको मतलब एक फैमिली है ना। एक पार्टी के अंदर जब आप बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं तो एक फैमिली होती है। अब वो किसी को, अब अदालत में भी अगर कोई बंदा आता है तो वो कहता है मेरा 161 का बयान जो है वो पुलिस ने मार धाड़ के मुझे जो है वो किया, तो उसकी भी कोई हैसियत नहीं होती। अच्छा, पीटीआई का अगर मैं कोई अगर धमकी में बयान दिया गया है, कोई प्रेशराइज करके बयान किसी से लिया गया, तो वो आपके तो उसकी तो कोई हैसियत वैसी नहीं है। अच्छा मुझे बताइए फरहान साहब कि अगर मैं आपसे पीटीआई का एक मेन मौकिफ पूछूं कि जिसके लिए खान साहब अभी तक डटे हुए हैं, तो वो क्या है? बेहतर पाकिस्तान। लेकिन इतनी, जैसे फरहान साहब इतनी जिद के साथ खान साहब को आपको लगता है कि वो तमाम चीजें अचीव कर सकेंगे जो वो जिस चीज के लिए उन्होंने पार्टी कयाम की थी?
جس طرح سے وہ دیکھیں وہ ضدی تو ہیں بہت زیادہ لیکن مطلب بحیثیت ایک پولیٹیشین ہونے کے اتنی ضد ان کو زیب دیتی ہے, کیونکہ کسی بھی معاملے میں ضدی ہونا تو صحیح نہیں ہے. جیسے امریکہ کو انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا, اس کو ان کو ہائپ ابھی تک بہت زیادہ ملی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم ان کے قرض تلے دبے ہوئے, اس طرح اسٹریٹ اوے کسی بھی ایسے ایک اسٹیٹ کو منع کر دینا صحیح ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت فلسطین کے حالات بہت برے ہیں, جی, اسرائیل کو فنڈنگ ہو رہی ہے, امریکہ کر رہا ہے, لندن کر رہا ہے, تو کیا وہ صحیح فنڈنگ کر رہا ہے, صحیح کام کے لیے کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا, بالکل نہیں, ہرگز نہیں کر رہا, دہشت گردی کر رہا ہے, دنیا کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی کر رہا ہے. تو خان صاحب نے ایبسولوٹلی نوٹ کہہ کے کیا غلط کیا تھا؟ خان صاحب نے یہی تو کہا کہ ہم اپنی سرزمین نہیں دے سکتے آپ کو کسی بھی دہشت گردی کے لیے. صحیح. تو اگر خان صاحب ابھی رہا ہوتے, جس طرح ابھی جو حالات ان کے اوپر چل رہے ہیں, تو کیا فلسطین کے لیے کچھ لیتے انیشیٹ؟ بالکل لیتے. ابھی جو ہے کے پی کے گورنمنٹ جو ہے ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب, انہوں نے 10 کروڑ روپے امداد بھی دی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ان سے ہو سکتا خان صاحب سے, ظاہر سی بات ہے کوئی پاکستان سپر پاور تو ہے نہیں, جو پاکستان کر سکتا خان صاحب انشاءاللہ ضرور کرتے. اچھا فرحان صاحب مجھے یہ بتائیے, جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی کورٹ کا فیصلہ آئے گا, تو فیصلہ آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی؟ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہماری جو سیٹیں ہیں وہ واپس ہمیں ملیں گی تحریک انصاف کو, اور جو لوگ دھاندلی سے آئے ہیں فارم 47 پہ جنہوں نے اپنی گورنمنٹ بنا دی ہے, ان کی گورنمنٹ ضرور گرے گی, اور بالکل یہ تحریک انصاف کے حق میں انشاءاللہ انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ عدالتیں جو ہے فیصلہ کریں گی. صحیح, انصاف کا بول بالا ہوگا. بالکل انشاءاللہ. صحیح. اچھا تو کتنے عرصے میں اس کا فیصلہ متوقع ہے؟ دیکھیں یہ تو ابھی اسٹارٹ ہے, ابھی یہ تو کورٹ پروسیڈنگز ہیں, کورٹ کی پروسیڈنگز میں سال بھی لگ سکتا ہے, 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے, لیکن اینی ہاؤ ہم ایک پروسیڈنگز میں تو چلے گئے ہیں نا, تو اب اس کا فیصلہ آپ دیکھیں گے. ابھی اس ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ہے فیصلہ ابھی کتنے سالوں بعد اب جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے, تو لیکن ایک چیز ہے کہ ملی تو صحیح نا. تو مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن سے کچھ عرصے پہلے تک آپ لوگ جیت جائیں گے؟ نہیں, یہ دیکھیں یہ کوئی پریڈکشن تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ رزلٹ جب آئے گا, جب کورٹس فیصلہ دیں گی انشاءاللہ, تو بالکل تحریک انصاف کی سیٹیں جو ہے ان کو ملیں گی. جس طرح کی دھاندلی آپ دیکھیں, میں بتا رہا ہوں کہ 1,11,000 ووٹ کو 1100 تک کر دیا, یعنی مطلب 1 لاکھ ووٹ ہی غائب کر دیے, تو اس سے بڑا, اور ساری دنیا کو پتا ہے, یہ تو مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. صحیح. اچھا خان صاحب نے ایک EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے بھی کہا تھا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر وہ مشینز ہوتی ہمارے پاس تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا؟ ایگزیکٹلی, وہ مشینیں اسی وجہ سے نہیں جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرائی گئی پاکستان میں, کیونکہ وہ پھر یہ چور بازاری کیسے چلتی ہے ان کی. خان صاحب تو دیکھیں فری اینڈ فیئر ہر معاملے میں ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر میں الیکشن جیت رہا ہوں تو جیت رہا ہوں, اگر نہیں جیت رہا تو نہیں جیت رہا, آپ EVM لگا دیتے ہیں مشینیں. صحیح. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب ابھی جس طرح خان صاحب ایک طرف ہے, پوری جو ہے اپوزیشن کہہ لیں وہ سارے ایک طرف ہیں, تو اس پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب جیت سکیں گے؟ خان صاحب جیت چکے ہیں, خان صاحب جیت سکیں گے نہیں, خان صاحب جیت چکے ہیں. یہ ساروں کا ایک طرف ہونا ہی ان کی ہار ہے. ہم ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس میں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ وہ ایک کو بلیک میل کرتے تھے, دوسروں کو لگا رکھ دیتے تھے. یہ جو نورا کشتی ہوتی تھی PMLN اور PPP کی, ہم نے تو بچپن سے انہی کی گورنمنٹ سے کی ہے نا, دونوں کی. تو یہی ہوتا تھا کہ ایک کو بلیک میل کر کے دوسرے کو رکھتے تھے, دوسرے کو پھر ہٹا کے پھر دوبارہ اس کو بلیک میل کرتے تھے, تو یہی سین ہوتا تھا. تو الحمدللہ خان صاحب جیت چکے ہیں, ساری جماعتیں ایک طرف ہو گئی ہیں, اس کے بعد بھی جو ہے عوام جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. صحیح. اچھا ابھی اگر ہم جس طرح بھی عوام پہ مہنگائی کا جو بوجھ ایک دم سے گرایا گیا, اور ابھی عید کے بعد دوبارہ سے مہنگائی متوقع ہے, ٹھیک ہے, تو خان صاحب کے دور میں بھی تو یہی چیزیں تھیں, تو ہم کیسے امید کریں کہ خان صاحب کو اگر ابھی ووٹ ملے ہیں اور اگر آپ لوگ دوبارہ سے آ جاتے ہیں, سیٹوں پہ بحال ہو جاتے ہیں, تو ہمارے لیے وہ تمام آسانیاں ہوں گی جو ہم خان صاحب سے ایک امید ہے کہ خان صاحب کی وجہ سے ہونی تھی. خان صاحب کو گورنمنٹ ملی تھی 3.5 سال, ٹھیک ہے, اس میں کووڈ بھی تھا. جس طرح سے کووڈ کو ہینڈل کیا گیا خان صاحب کی حکومت میں, اور جس طریقے سے جو ہے وہ خان صاحب نے معاملات کو دیکھا, 3.5 سال کی گورنمنٹ میں جو وہ بہتر کر سکتے تھے انہوں نے کیا. کوئی مطلب آپ یہ سمجھیں نا, اگر خان صاحب کی گورنمنٹ میں کوئی کوتاہی ہوتی
तो 2024 में इतने वोट पड़ते खान साहब को? तो ये तो अभी आप कह रहे हैं ना, अभी इलेक्शन, अभी फैसला आया नहीं है। फॉर्म 45 तो आपके सामने है ना सबके। देखिए फैसला एक चीज होती है कि हमें समझ तो सारी दुनिया रही है ना, क्यों नहीं कर रहे फिर ये फैसला कर देते ना। देखिए तो फिर तो कोर्ट के फैसले पे हम फिर भी कोर्ट के फैसले पर अभी हम रिलाय कर रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला होगा हम उस चीज को मानेंगे ना। अभी कबल अज वक्त किसी भी चीज पे वो करना कि तहरीक इंसाफ ही जीती है या इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, वो तो सही नहीं है। तहरीक इंसाफ 100% जीती है और सारी दुनिया को इस चीज़ का पता है। और अगर ये लेट सपोज आप कहती है ना, देखें इनकी जालसाजी इस चीज़ से साबित होती है कि इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाली फॉर्म 45 अपलोड किए जा रहे हैं जिसपे आपका जो पोलिंग एजेंट है उसका साइन ही नहीं है। तो इससे बड़ा क्या। अब ये है कि आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि इसको ट्रिब्यूनल में जब तक, लेकिन ट्रिब्यूनल इंशाल्लाह बहुत जल्द, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सीटें हमारे पास वापस आएंगी। सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दौर में अगर पीटीआई जीत जाती है तो पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं? आने वाले दौर में देखें पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है ना, पाकिस्तान इस वक्त माइनस में चला गया है, सॉरी टू से। सही। तो वो अपनी स्टेबल भी हो जाए ना, जो उसकी सिचुएशन थी, तो वो भी बहुत है। लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हैं खान साहब से, अल्लाह करे कि ऐसा हो कि खान साहब आ जाएं, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आए, और फिर उसके पहले तो हमारे लिए तो यही एक चैलेंज है कि जो है ना वो खान साहब आ जाएं और हुकूमत बने खान साहब की। सही। अच्छा खान साहब ने गवर्नमेंट में आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं इनसे पैसे लेकर आऊँगा और इनको जेल में डालूंगा नवाज शरीफ को, और मैं इस तरह करूँगा जरदारी के साथ। लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट में आने के बाद 3.5 साल एक अरसा होता है, उन्होंने कोई भी ऐसा एक चीज़ पे जो उन्होंने बोली हो उस पर उन्होंने वो नहीं किया जो बड़े बड़े दावे करके वो गवर्नमेंट में आए थे, जिस वजह से लोगों ने उनको वोट दिए थे। देखें खान साहब ने हर वो वादा पूरा किया जो उन्होंने कहा था। और अगर खान साहब उनको अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से नहीं जेल भेज सके, आपको पता है प्लेटलेट्स का मसला हो गया था, एक साहब तो चले गए थे और दूसरे साहब जो है वो यहाँ किस मामलात से बैठे हुए थे सेटिंग में। तो अगर खान साहब नहीं कर पाए तो खान साहब ने इनके साथ हाथ भी नहीं मिलाया। खान साहब ने जो कहा वो किया। अगर खान साहब हाथ मिला लेते, डील कर लेते, तो आज खान साहब बाहर होते, इक़्तिदार में होते, कहीं ना कहीं होते, एडजस्ट हो जाते। लेकिन वो बंदा अपने वादे पे कायम रहा है, अपनी चीज़ों पे कायम रहा है। जिसको उसने गलत कहा, उसको गलत समझा है, तो वो अभी आज जेल में बैठे। सही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खान साहब अपनी नेक नियति की वजह से जेल में है? एग्जैक्टली। सही। अच्छा हमारी यूथ के बारे में आप क्या कहेंगे जो बहुत ज़्यादा जोश और वलवले के साथ खान साहब को ज्वाइन करते हैं? और हम देख रहे हैं जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि जिस तरह से नॉर्मल पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा खान साहब के फेवर में बोलते हैं, हमारी यूथ स्पेशली। देखें यूथ जो है ना इस वक्त आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूथ सब समझती है, समझदार लोग हैं। नई जनरेशन आप देखें जितनी आ रही है माशाल्लाह वो पहले से बेहतर है। पहले से ज़्यादा शऊर रखने वाले लोग जो है ना हम देख रहे हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, तलबा हैं, उन्होंने देखा कि यार ये बंदा जो कह रहा है ना वो कर रहा है, और ये बंदा ही है जो पाकिस्तान को सही ट्रैक पे ला सकता है। हो सकता है इसकी वजह ये है कि वो नया चेंज, जिससे आपने कहा कि हमेशा वो स्टेप बाय स्टेप, पहले पीपल्स पार्टी, नून लीग, तो हो सकता है भी खान साहब पे भरोसे का एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोग चेंज देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल चेंज देखना चाह रहे थे कि ये दो पार्टीज हमने देखी हैं बचपन से, इनसे तो हमने देखा कि ये तो एक दूसरे के प्रॉपर्टी बनाने के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है इसके लिए। तो यूथ तो जाहिर सी बात है समझदार है, उसको तो फिर आपको पता है कि और जज्बा, हमारी यूथ तो फिर बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन है माशाल्लाह से, कोई ऐसा नहीं है। तो इस वजह से खान साहब को सपोर्ट करते हैं, और खान साहब के इंटरनेशनल फ़ैन फॉलोइंग भी है। फिर खान साहब के जो है वो एक जो एड्रेस करने का उनका जो तरीक़ेकार है ना वो सीधा जो है ना वो दिल में उतरता है। अच्छा फरहान साहब, ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब को जेल तक पहुंचाने में वकला का बड़ा किरदार रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें जब भी एक अक्यूज होता है और एक कंप्लेनेंट होता है, तो अक्यूज की जानिब से भी वकील होता है, कंप्लेनेंट की जानिब से भी वकील होता है। तो अब अगर अक्यूज को कोई नुकसान हो जाता है अदालत में, कोई उसके खिलाफ ऑर्डर पास हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके वकील की गलती है। वकील का काम होता है उसका दिफा करना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना, कोर्ट में पेश करना, कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट करना। सही। तो मैं नहीं समझता इस चीज़ में सदाकत है।
वकील तो वॉलंटियरली क्या उन्होंने वुकला ने मुकदमात को संजीदा लिया? वुकला तो एक इस मैं समझता हूँ पूरी तहरीक इंसाफ में इस वक्त उन्होंने रीढ़ की हड्डी का काम किया है और मजबूत बैकबोन, मतलब जिसे आप कह सकती हैं कि उन्होंने तो सपोर्ट किया है इस पूरी तहरीक को। अगर आज वुकला को आप लेट सपोज माइनस करते हैं इसमें से, तो फिर रह क्या जाता है? सही, मतलब आपकी 50% तो पार्टी छोड़ के चली गई, 50% जेलों में थी, तो फिर वुकला नहीं संभाला ना इस चीज़ को। सही, आज पार्टी चला कौन रहा है? वुकला चला रहे हैं। तो ये मैं इस चीज़ में सदाकत नहीं समझता। ये आपके पास जहाँ से भी आई है न्यूज़, मैं इसको सही नहीं समझता। वुकला ने सपोर्ट किया है हर जगह पार्टी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई को संभालने वाले जो थे, ठीक है, क़यादत नहीं तो वुकला ने संभाला, लेकिन ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि पीटीआई में जब तक वुकला बरादरी का कब्जा है, ठीक है, तब तक पीटीआई की पॉलिसी में तब्दीली ना गुज़रे। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि अगर कब्जा है तो फिर छोड़ देते हैं वुकला, फिर कौन खड़ा है पीछे? फिर तो कोई नहीं खड़ा होगा ना। देखें, ऐसी बात नहीं है, कोई कब्जा नहीं है। वुकला को बाकायदा खान साहब ने खुद ही जो है वो बुला के सही चेयरमैनशिप दी है, एक वकील को दी है ना, वाइस चेयरमैन भी एक वकील ही है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पार्टी स्ट्रक्चर इस वक्त वकीलों ने संभाला हुआ है। इसको कब्जा नहीं कह सकते, ये खान साहब ने खुद दिया है। और खान साहब के एक तरह से पार्टी के कस्टोडियन, जिस तरह एक वकील आइन का कस्टोडियन है ना, इसी तरह इस पार्टी को इस वक्त जो है वुकला ने संभाला हुआ है कि कोई गैर कानूनी कुव्वत जो है वो जो इसके ऊपर कोई इस तरह का गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम ना कर सके। हर जगह वुकला ने जो है वो कानूनी मुआवनत की है। और इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वुकला की जाहिर सी बात है वो दिलों को भी ठेस पहुँचेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की है वुकला ने। और पार्टी तो जो है वो हर जगह सराहती है वुकला की काबिशों को, तो ये कहना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। अच्छा फरहान साहब, हाई कोर्ट के जजेस के फैसले के आने के बाद से पीटीआई की जानिब से शदीद रद्द अमल आना किस जानिब इशारा कर रहा है? ये पूरे पाकिस्तान की तरफ से रद्द अमल है और पूरे पाकिस्तान ने इसको सराहा है और सपोर्ट किया है। और मैं समझता हूँ इस पर सिर्फ पीटीआई ने नहीं, पूरे पाकिस्तान ने इसको सराहा है और अप्रिशिएट किया है कि अदलिया ने इस तरह एक स्टेप लिया और जो है वो जजेस ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना लिया, एक जो उन्होंने अपने साथ फील किया चीज़ को। लेकिन अब इस पे क्या होता है आगे, क्या आगे फैसले होते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या करती है, आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इस चीज़ को पॉजिटिव साइन समझा जा रहा है कि अदलिया ने जो जजेस हैं ख़ास तौर पे, उन्होंने एक इंसिडेंट को उसको प्रेशर में नहीं आए और उन्होंने इस चीज़ को ऑफिशियली डिटरमाइन कर दिया और एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। लेकिन ये होना नहीं चाहिए इस मुल्क में। ये बहुत मैं समझता हूँ कि नुकसान पहुँचाने वाली बात है पाकिस्तान को। इस तरह इदारे, क्योंकि हर इदारे की अपनी इज़्ज़त है, अपना एहतराम है, तो नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस किसी भी मामलात में, किसी भी इदारे का। अच्छा, आप जिस तरह अभी मुझे बताइए अपने प्रोफेशन के हवाले से, आप सिर्फ एज अ लॉयर काम करते हैं या सोशल वर्किंग की तरफ भी? क्योंकि पीटीआई के काफ़ी कारकुनान और वर्कर्स सोशल वर्किंग की तरफ बहुत ज़्यादा देखने में आए। देखिए, जब मैं पीटीआई में आया तो मैं एज अ सोशल वर्कर ही आया था और सोशल मीडिया टीम के साथ जुड़ा था। और आलमगीर खान की एक तंजीम है फिक्सड, मैं उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत अपना जो इनपुट दे सका मैंने काम किया वहाँ पे। मतलब वही मीडिया कवरेज वगैरह जो की है उनकी इवेंट्स वगैरह की। तो जाहिर सी बात है सोशल एक वर्कर की वो मेरे अंदर है, एक कोशिश है, एक शौक़ है कि लोगों की मदद की जाए। अब अल्लाह ताला ने वकील बना दिया तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी कानूनी मुआवनत लोगों की जाए। बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह के जो नहीं अफोर्ड कर सकते या बहुत सारे जाली मुकदमात में फंसे होते हैं। तो बहुत सारे मुझ समेत और भी बहुत सारे वकील हैं जो ये काम कर रहे हैं लोगों के लिए, सपोर्ट करते हैं। और बिल्कुल आजकल जैसे वाक़यात हो रहे हैं कराची में, डकैतियाँ वगैरह जो स्नैचिंग हो रही है फूड पांडा वालों की, अब वो बेचारे जाहिर सी बात है वो अफोर्ड तो नहीं कर सकते जी। तो बिल्कुल उनके लिए हाजिर हूँ अगर उनकी एफआईआर नहीं कट रही या कोई
पुलिस वाला उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कोर्ट में अगर उनको कोई कानूनी मामला चाहिए हो तो मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट करूँगा। सही, मतलब आप कोई चार्ज नहीं करेंगे अपनी फीस में? बिल्कुल, उसमें जो होगा प्रो बोनो उसमें हम उसको कर। बहुत शुक्रिया फरहान जावेद साहब तशक्कुर न्यूज़ को टाइम देने के लिए। नाज़रीन इकराम, आपने प्रोग्राम देखा, हमने जितनी भी सवालात जो आपने हमसे किए थे पीटीआई को लेके, पीटीआई की क़यादत को लेके, क़यादत ने क्यों रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करने के पीछे क्या वजूहात थी, या पीटीआई वकला जो बरादरी जो इस वक्त इंसाफ फोरम पीटीआई के लिए क्या कर रहा है जबकि क़यादत इस वक्त पीटीआई के साथ मौजूद नहीं है, तो वकला का क्या किरदार है इस वक्त पीटीआई को लेके, आपके तमाम सवालात के जवाबात मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्रोग्राम के थ्रू नाज़रीन इकराम आप लोगों को मिल गए होंगे। आप हमें ये भी बताइएगा कि प्रोग्राम को मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। दुरे शहवार के साथ कैमरामैन नादिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।